Outros desejos, no caso, que seriam o desejo do mestre religioso ou político e o desejo do poder da histérica, não é? Do saber do professor universitário e do gozo uniforme do capitalista. Maneiras de entender como Lacan tenta ir além do Édipo, né? Então, vamos continuar nosso trabalho e é realmente um privilégio para todos nós de ter o Jean-Michel conosco, com suas contribuições e com, enfim, sua escrita e suas articulações de questões, o fato da própria organização do evento, como é que é interessante ver, né, essas questões que até para ele, suponho, dinamizam, né, as preocupações dele sobre a voz. Então, vamos, suponho, ouvir a voz de outras pessoas, depois de ter ouvido a minha agora. Então, vou convidar a Maquiné, que vai trazer a questão da Silvia Ferreira, e agradecendo em especial a Silvia, com todo esse trabalho de organização e a eficácia também dessa organização. E vamos também ouvir a Lorena, depois com uma segunda questão. Maquiné, então, que já está aí. Bom, você quer que eu leia tudo, Silvia? Silvia, todo o texto ou só a questão? Todo o texto ou só a questão? Todo o texto. Pronto. É a sua? A minha segunda. Pronto, então vá lá. Comece. Bom dia a todos. Vou iniciar agora com a questão sobre a gagueira. Em valorização ao sofrimento ou à dor de não obter o êxito desejado em sua expressão oral, muitos sujeitos com gagueira apresentam algumas características comuns, mais frequentes que apenas a repetição, o bloqueio e prolongamento na fala, que são a troca de palavras por sinônimos e o mutismo ou expressão parcial de conteúdo, ocorrendo geralmente por antecipação de falha no seu desempenho linguístico, ocupando assim um lugar onde ele mesmo se apaga e se perde em detrimento dessa antecipação e sofrimento pela condição que está intrínseca em si, de ser um sujeito gaguejante, muito além do que ele pode exercer na sua linguagem por trás desta gagueira, que nem sempre se mostra tão evidente ao outro, mas como um iceberg dentro dele. A questão. Dessa forma, como podemos refletir sobre essa condição específica na ótica do sujeito e do analista? A primeira. A segunda questão. Maria, mãe de Felipe, uma criança com hipótese diagnóstica de autismo, tem 3 anos, é do sexo masculino, terceiro na ordem das gestações e filho caçula. Chega à escola para pegar seu filho. Ao vê-la, Felipe agride violentamente um coleguinha. A mãe do coleguinha... Cadê o resto? A mãe do coleguinha, muito indignada,
queixa-se bastante e censura a escola por manter uma criança capaz de tal violência. Maria, muito abalada, afasta-se da escola durante uma semana. Falando sobre o ocorrido, angustiada, ela repete: muito abalada, muito abalada. Eram muitas vozes. Ela se lembra em seguida que quando a criança batia muito no irmão, em virtude do que sempre ouvia as seguintes injunções maternas: assassina, você vai acabar matando esse menino. A primeira gravidez de Maria resultou num aborto espontâneo, o que a levou a um importante quadro de depressão. Logo depois, ela tem uma menina e, por último, nasce Felipe. Sua mãe teve 2 meninas antes que nascesse seu filho caçula. A questão: de que modo a voz participa da formação do supereu e de suas manifestações? A pergunta é de Silvia Ferreira, psicanalista IPB Ninar. Merci beaucoup pour ces questions passionnantes. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer par la deuxième question. Non fonctionne? Vou começar pela segunda questão. Puisque j'ai commencé à y répondre un peu hier sur la façon dont la voix participe à l'élaboration du surmoi. Pois eu já comecei um pouco a responder isso ontem, quando falei da participação do supereu, da voz no supereu, na elaboração. Hier soir, comme j'ai eu quelques insomnies, j'en ai profité pour aller chercher quelques références. Ontem de noite, como eu tive algumas insônias, aproveitei para ir procurar algumas referências. Et alors, j'ai été rechercher un texte de Theodor Reich. Eu fui procurar um texto de Theodor Reich. Theodor Reich, vous savez, c'est un contemporain de Freud. Theodor Reich é um contemporâneo de Freud. C'est un contemporain qui s'est beaucoup intéressé à la question du surmoi. E que se interessou muito pela questão do supereu. Alors, il y a un texte, un livre qui est absolument passionnant, qui s'appelle Le besoin d'avouer. E ele tem um texto que é um livro que é apaixonante, que se chama A Necessidade de Confessar. Alors je ne sais pas si l'ouvrage de Theodor Reich a été traduit en portugais. Não sei se a obra de Theodor Reich foi traduzida em português. Très ancienne, d'accord. Ok. Ouais. Mais alors, je vais vous lire justement l'extrait qui m'intéresse pour répondre à la question de la constitution du surmoi. Então eu vou ler esse fragmento que me interessa para responder a questão do supereu. Theodor Reich raconte à l'occasion de cette petite scénette. Conta por ocasião dessa pequena cena. Une rencontre qu'il fait avec un ami en présence de son fils. Encontro que ele fez com um amigo en présence de son fils. Na presença do seu filho. Son petit garçon. Seu menino. Voilà. Voici. Un jour où nous nous promenions ensemble, nous rencontrâmes un ami. Num dia, nós estávamos passeando junto e encontramos um amigo. Il se joignit à nous et dans le cours de la conversation, ele se juntou a nós e no curso da conversação, il me dit qu'une voix intérieure l'avait empêché de faire quelque chose à un certain moment. Ele me diz que uma voz interior o tinha impedido de fazer alguma coisa num certo momento. Après que ce monsieur nous eut quittés, Arthur me demanda ce que c'était que cette voix intérieure. Depois de que esse senhor nos deixou, Arthur me perguntou o que era essa voz interior. Et je lui dis distraitement une impression. E eu, distraidamente, respondi uma impressão. Le lendemain, Arthur, qui est le petit garçon donc, engagea avec moi une conversation. No dia seguinte, Arthur veio começar comigo uma conversa. Papa, maintenant je sais ce que c'est la voix intérieure. Papai, agora eu sei o que é a voz interior. Dis-moi. Diga, então. J'ai compris. La voix intérieure, c'est la pensée qu'on a. Eu compreendi. A voz interior é o pensamento que a gente tem. Quelle pensée? Que pensamento? Eh bien, par exemple. Por exemplo. Parfois, je me mets souvent à table sans m'être lavé les mains. Às vezes eu vou para a mesa sem ter lavado as mãos.
alors il y a une impression comme si quelqu'un me disait « lave-toi les mains ». E então tem uma impressão como se alguém me dissesse vai lavar as mãos. Et aussi, quelquefois, quand je vais me coucher, E também às vezes quando eu vou dormir, je joue avec mon gambi. eu brinco com o meu... Le gambi, c'est le sexe. C'est le nom qui donne à son sim, sexe. Pronto, brinca com o pinto. Voilà. Et alors, la voix me dit « arrête de jouer avec ton gambi ». Então a voz lhe diz, pare de brincar com o pinto. Et si je continue, la même voix me dit encore « arrête ». E se eu continuo, a mesma voz diz ainda, pare. Est-ce vraiment une voix? Ça, c'est le papa qui demande. E aí o pai pergunta, será que é realmente uma voz? Non, il n'y a personne. C'est la mémoire qui me le dit. Não, não tem ninguém, é a memória que me diz. Comment ça, la mémoire? Como assim a memória? Quand, par exemple, tu as dit Quando, por exemplo, você disse, si tu cours, tu vas tomber. se você correr, você vai cair. Et si le lendemain, je me mets à courir, alors la pensée me dit ne cours pas. E se no dia seguinte eu me ponho a correr, o pensamento vai dizer não corra. Mais si tu cours quand même, lui demandai-je. E se você correr assim mesmo? Si je cours quand même et que je tombe, alors la voix me dit je te l'avais bien dit. E se eu corro assim mesmo e eu caio, aí a voz me disse, eu já tinha dito para você. Mais maintenant, Mas agora, je sais ce que c'est la voix intérieure. agora eu sei o que é a voz interior. C'est une impression à soi É uma impressão de si mesma. avec les paroles de quelqu'un d'autre. É uma impressão dentro de si mesmo com as palavras de algum outro. C'est une définition géniale du surmoi. Hein. Então é uma definição genial do superior. Une impression à soi avec les paroles d'un autre. Uma impressão de si com as palavras de um outro. Et il fallait que ce soit un enfant qui trouve cette formule aussi évidemment claire. Era preciso que fosse uma criança que tivesse encontrado essa fórmula tão clara. Et le petit garçon ajoute E o menino acrescenta, est-ce que tout le monde a une voix intérieure? será que todo mundo tem uma voz interior? Et Reich répond oui. E Reich responde sim. Autre question extrêmement intéressante pour les psychanalystes que pose le petit garçon. Outra questão extremamente interessante que o menino coloca para os psicanalistas. La voix intérieure n'arrive pas à la voix extérieure, n'est-ce pas? A voz interior não chega à voz exterior, não é? La voix intérieure n'arrive pas à la voix extérieure, sauf quand on en parle. A voz interior só chega na voz exterior quando a gente fala dela. Ça aussi, c'est génial. Isso também é genial. C'est-à-dire que c'est vraiment une description de ce que c'est que le dispositif de la cure analytique. Isso é realmente uma descrição do que é o dispositivo do tratamento analítico. C'est-à-dire, effectivement, faire passer les voix intérieures Quer dizer, fazer as vozes interiores passarem à l'extérieur, para o exterior, pris dans le transfert. tomadas na transferência. Le lendemain après-midi, Arthur revient à la charge. No dia seguinte de tarde, Arthur volta novamente com questões. Papa, Papai, la voix intérieure, a voz interior c'est quand tu as fait quelque chose de mal é quando você fez algo de mal et qu'ensuite tu as peur. e que depois você tem medo. Par exemple, Por exemplo, lorsque j'ai touché mon gambi, quando eu toquei no pinto, j'ai peur. eu tenho medo. Mais je ne sais pas de quoi j'ai peur. Mas eu não sei de que eu tenho medo. Et pourtant, je sais que j'ai peur E, no entanto, eu sei que eu tenho medo parce que j'ai fait ça. porque eu fiz isso. Eh bien, c'est ce genre d'impression. Então, é esse tipo de impressão. Et là, ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir comment ce petit garçon fait un pas supplémentaire, E o que é fascinante é de ver como esse menino dá um passo suplementar, puisqu'il articule la question de la culpabilité à la question, effectivement, du surmoi. porque ele articula a questão da culpabilidade com efeito a questão do super-eu. Vous voyez, hier, j'ai mis des heures à vous expliquer la constitution du surmoi.
Então, vejam, ontem eu passei horas tentando explicar para vocês a constituição do super-eu. Et aujourd'hui, je vous lis un échange entre un enfant et son père. E hoje eu leio essa conversação entre uma criança e seu pai. Qui explique de façon beaucoup plus évidente et beaucoup plus simple, je trouve. Explica de maneira muito mais evidente e mais simples, eu Ce acho. que j'ai essayé hier difficilement de vous dire. O que eu tentei ontem dificilmente de lhes dizer. Voilà. Donc Freud le disait, nous avons 3 maîtres, les artistes, les enfants et les fous. Freud nos dizia, nós temos 3 mestres, os artistas, as crianças e os loucos. Voilà. Ça en est un exemple. Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans cette histoire-là, O que é interessante nessa história c'est le statut particulier que donne à la voix le petit Arthur. é o estatuto particular que o pequeno Arthur dá à voz. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que Arthur est lacanien avant Lacan. Podemos dizer que Arthur é lacaniano antes de Lacan. En ce sens que Arthur illustre ici de façon tout à fait passionnante Nesse sentido em que ele ilustra aqui de maneira apaixonante la question de l'extimité. a questão da extimidade. Vous savez, l'extimité, c'est ce néologisme que propose Lacan à l'occasion du séminaire 7. Extimité é esse neologismo que Lacan propõe por ocasião do seminário 7, Où il essaye de définir topologiquement onde ele tenta definir topologicamente ce qui est à la fois le plus intime et le plus extérieur à soi. o que é ao mesmo tempo o mais íntimo e o mais exterior a si. Puisque extimité est construit sur le mode du mot intimité, Pois extimidade é construído sob o modo da palavra intimidade, mais Lacan remplace le in de l'intérieur par le ex de l'extérieur. mas Lacan substitui o in do interior pelo ex do exterior. Donc Arthur, en disant que le surmoi, il l'appelle pas comme ça bien sûr, mais cette voix intérieure, c'est une impression en soi avec les mots de quelqu'un d'autre. E então Arthur, quando diz que a voz é uma impressão de si com as palavras de algum outro, montre bien effectivement qu'il a perçu cette dimension d'extimité du surmoi. mostra bem que ele percebeu essa dimensão de extimidade do C'est bien quelque chose. super-eu. Pardon, excuse-moi. C'est bien quelque chose qui est extrêmement personnel É bem algo que é extremamente pessoal et qui pourtant est en même temps complètement extérieur à soi. e que, no entanto, é completamente exterior a si. Ce qui donne effectivement au surmoi cette position topique tout à fait étrange O que dá ao super-eu essa posição tópica bem estranha, qui nous oblige effectivement à sortir d'une réflexion entre intérieur et extérieur, que nos obriga a sair de uma reflexão entre interior e exterior, mais bien de penser l'articulation de l'intérieur dans l'extérieur ou de l'extérieur dans l'intérieur. sim de pensar o interior no exterior ou o exterior no interior. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la question de la place de la voix donc dans la constitution du surmoi. Então, isso era para pensar a questão do lugar da voz na constituição do super-eu. Pour continuer avec Theodor Reich, E para continuar com Theodor Reich, il y a également un texte qui parle du surmoi également tem outro texto também que fala do super-eu et qui articule là aussi la question de la voix. e também articula com a questão da voz. C'est un texte qui s'appelle Psychanalyse du rituel, É texto que se chama Psicanálise do Ritual, dans lequel on trouve le petit texte sur le chauffard. no qual encontramos o pequeno texto sobre o chofar. Alors ce texte sur le chauffard, on le connaît parce que Lacan l'a commenté à l'occasion du séminaire 10. Então, esse texto sobre o chofar a gente conhece porque Lacan comentou sobre ele por ocasião do seminário 10. Alors qu'est-ce que c'est que le chauffard ? O que é o chofar? Le chauffard, c'est un instrument du rituel judaïque. O chofar é instrumento do ritual judaico, C'est un instrument qu'on joue dans les moments extrêmement solennels. Instrumento que se toca nos momentos extremamente solenes. Par exemple, à l'occasion du jour du Grand Pardon. Pois, por ocasião no dia do Grande Perdão. Ou, par exemple, au moment de l'excommunication de quelqu'un. Ou no momento da excomunhão de alguém.
Par exemple, lorsque Spinoza va être excommunié de la communauté des Juifs, Por exemplo, quando Spinoza foi excomungado da comunidade dos judeus, on va jouer le chauffard. tocaram o chofar. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un instrument qui a un symbolisme et qui a une charge extrêmement forte. Portanto, é instrumento que tem simbolismo e uma carga extremamente forte. Et Théodorak, en fait, s'interroge pour dire, mais comment se fait-il E Theodoro Hayek, então, se interroga como é que pode que ces sons extrêmement archaïques, relativement peu harmonieux et beaux, que esses sons extremamente arcaicos, relativamente pouco harmoniosos e belos, provoquent une telle émotion provocam uma tal emoção quand on les écoute. quando os escutamos. Eh bien, à partir d'une étude très serrée des textes bibliques, Então, a partir de estudo muito fechado dos textos bíblicos, Théodorak va en être amené à faire l'hypothèse Theodoro Hayek é levado a fazer a hipótese que le son du chauffard de que o som do chofar serait en fait l'écho du râle du père au moment de la mise à mort. seria, na verdade, o eco do estertor do pai no momento da morte. C'est-à-dire le crime primordial, donc le crime du père de la horde primitive. Quer dizer, o crime do pai da horda primitiva. On entendrait encore le râle de mort du père primitif lorsque le chauffard sonne. Se escutaria ainda o estertor do pai primitivo quando o chofar toca. Et donc l'hypothèse de Reich, c'est que si nous sommes touchés par cela, Então a hipótese dele é que se somos tocados por isso, c'est que nous entendrions dans le son du chauffard cet écho é que nós ouviríamos no som do chofar esse eco qui nous amènerait effectivement à éprouver de la culpabilité. a experimentar culpabilidade. Donc, en gros, il dit, au moment où le chauffard sonne, Então, resumindo, ele diz que no momento em que o chofar toca, le peuple juif est amené à se souvenir du meurtre primordial. O povo judeu é levado a se lembrar do assassinato primordial. Et donc de sa culpabilité. E, portanto, de sua culpabilidade. Bon. Ça, c'est l'hypothèse de Reich. Então, essa é a hipótese de Hayek. Lacan, à l'occasion du séminaire 10, lorsqu'il reprend cette analyse de Reich, Lacan, no seminário 10, quando ele retoma essa análise de Hayek, va faire un renversement extrêmement intéressant. vai fazer uma inversão extremamente interessante. Puisque Lacan nous dit, bon, à qui s'adresse ce chauffard? E Lacan nos diz, para quem se dirige o chofar? Bien sûr, la réponse la plus évidente, en tout cas c'est celle que donne Reich, É claro que a resposta mais evidente, e é essa que Hayek dá, même si on peut en lire une autre, mesmo se on peut lire une autre aussi interprétation. a gente pode ler uma outra interpretação. Donc, mais la réponse la plus évidente dans le texte de Reich, c'est que le chauffard s'adresse au peuple. Na resposta mais evidente no texto de Hayek é que o chofar se dirige ao povo. Et c'est-à-dire que le but, c'est de rappeler au peuple sa culpabilité. E o objetivo seria de lembrar ao povo sua culpabilidade. Et Lacan a cette idée géniale E Lacan tem então essa ideia genial de dire mais non, pas du tout. de dizer de jeito nenhum. Le chauffard O chofar s'adresse à Dieu se dirige a Deus et lui rappelle en fait qu'il ne peut être Dieu que mort. e lembra a ele que ele só pode ser Deus morto. Voilà. Et donc, en gros, si cette histoire m'intéresse particulièrement, Então, resumindo, se essa história me interessa particularmente, c'est parce que Lacan, ici, donne une issue au traitement qu'on peut avoir de ces voix surmoïques. Porque Lacan dá aqui uma saída para o tratamento que podemos ter dessas vozes superegóicas. En France, il existe un poète célèbre qui s'appelle Jacques Prévert. Na França existe poeta famoso chamado Jacques Prévert. Et Jacques Prévert a écrit un poème qui s'appelle Notre Père, donc que escreveu poema que se chama Nosso Pai, comme la prière.
como a prece. Et donc, ce poème dit E esse poema diz: Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Nosso Pai que estás no céu, fique por aí. Voilà. Et donc, on pourrait dire que c'est exactement ce que fait le chauffard. Então é exatamente o que faz o chofar. C'est-à-dire qu'au moment où le chauffard sonne, Quer dizer, no momento em que o chofar toca, il rappellerait à Dieu qu'il est mort. ele estaria lembrando a Deus que ele está morto. Et donc, il permettrait comme ça, d'une certaine manière, de venir alléger ces voix surmoïques qui nous hantent et qui nous persécutent. Que viriam, de uma certa maneira, aliviar o peso dessas vozes superegóicas que nos obsedam e que nos perseguem. J'ai encore un peu de temps? Ça va? Ouais. Alors, troisième élément de réponse pour la question du surmoi. Então, o terceiro elemento de resposta para a questão do super-eu. Toujours avec Théodoraï, que j'ai eu le temps de relire cette nuit, vous E l'avez vu. ainda com Teodoro Haig, vocês estão vendo que eu tive tempo de ler ontem de noite. Donc, la troisième chose, c'est un petit texte que Doraik a écrit dans un ouvrage qui s'appelle Écouter avec la troisième oreille. E o outro é pequeno texto de Teodoro Haig, num texto, livro que se chama Escutar com o terceiro ouvido. Alors, un ouvrage que Lacan avait beaucoup apprécié, Uma obra que Lacan apreciou muito, mais qu'il ne peut pas s'empêcher d'assassiner un peu, comme toujours, mas que ele não pode se impedir de assassiná-la pouquinho, como sempre, en disant écouter avec trois oreilles comme si deux ne suffisaient pas pour être sourd. dizendo que escutar com três ouvidos como se dois não já bastasse para ser surdo. Donc, il y a un petit texte dans Écouter avec la troisième oreille qui s'appelle La voix de mon père. Então, nesse livro, Escutar com o terceiro ouvido, há pequeno texto que se chama A Voz do Meu Pai. Et à l'occasion de ce petit texte, Reich raconte une situation tout à fait étrange qui montre encore une fois comment le surmoi, par l'intermédiaire de la voix et des voix surmoïques, peut diriger notre vie. E nesse texto, Reich conta como o super-eu pode dirigir nossa vida. Dans le cas de la névrose. Hein. No caso da neurose. Là, on est vraiment dans le cas de la névrose. No caso da neurose. Donc, Théodoraï est installé à Berlin. Então, Theodor Haig está instalado em Berlim. Où il vivote difficilement, où il survit difficilement. Ele tem uma vidinha difícil. Voilà. Vous savez que Théodoraï n'était pas médecin. Vocês sabem que ele não era médico. Et qu'il avait été poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Que ele tinha sido perseguido por exercício ilegal de medicina. C'est pour ça d'ailleurs que Freud avait écrit le texte sur l'analyse profane pour le défendre. E é por isso que Freud escreveu o texto sobre a análise profana para defendê-lo. Et en fait, donc, il avait une situation financière plus que difficile à Berlin. Então ele tinha uma situação financeira mais do que difícil em Berlim. Et on l'appelle à Vienne. E chamam ele então para Viena. Pour traiter un riche américain. Em Viena para tratar de rico americano. Donc le riche américain lui propose de l'installer à l'hôtel Carton, l'hôtel le plus chic de Vienne. Esse rico americano lhe propõe se instalar no Hotel Carton, o mais chico de Viena. De lui payer une table ouverte, donc il peut manger tout le temps. De lhe dar carta aberta para comer o tempo todo. Et de payer donc l'hôtel aussi longtemps que durera la cure. E pagar o hotel enquanto durasse o tratamento. Et en plus, e além disso, il lui paye très grassement chacune des séances. E cada sessão era paga muito largamente. Bien sûr, Reich est tout à fait enthousiasmé par la proposition. Então Reich fica muito entusiasmado com a proposição. D'autant plus que Vienne, c'est la ville où vit Freud. Tanto mais que Viena é a cidade onde Freud vive. Et donc il se dit super, on va pouvoir travailler avec Freud, je vais pouvoir participer au mercredi, super, enfin la vie est belle. Diz que maravilha, vou poder trabalhar com Freud, as reuniões da quarta-feira. Voilà, bon. Tout va bien. Tudo vai bem. Et voici qu'il s'installe dans cet hôtel. E então ele se instala nesse hotel.
le premier jour, il va manger au restaurant. No primeiro dia ele vai comer no restaurante. Et le soir, déjà, il préfère les manger dans une petite cantine à côté du restaurant. E já de noite ele vai preferir comer numa cantinazinha ao lado do restaurante. Il éprouve une espèce de malaise, Ele sente uma espécie de mal-estar, sans savoir très bien pourquoi. sem saber muito bem por quê. Et puis, le riche américain E depois, então, o rico americano ne vient pas aux séances, não vem para a sessão. mais comme c'est amener l'argent de la séance à chacune des séances auxquelles il n'est pas venu. Ele vai envia o dinheiro da sessão em todas as sessões em que ele não vem. Donc, au bout de quelques semaines, Théodorak est à la tête d'une petite somme d'argent, Então, depois de algumas semanas, ele está com alguma certa soma de dinheiro, sans avoir rien fait, sem ter feito nada, et le malaise devient de plus en plus important, e o mal-estar fica cada vez mais importante, à tel point qu'à un moment, il interrompt la cure du patient qu'il a rencontré 2 ou 3 fois, a tal ponto que ele interrompe o tratamento desse paciente que ele só tinha encontrado 2 ou 3 vezes et il retourne à sa petite vie à Berlin. e retorna para a sua vidinha em Berlim. C'est incroyable, hein? É incrível. Voilà. Alors, quelques mois plus tard, Então, alguns meses mais tarde, et c'est là que tout va se comprendre, é aí que tudo vai se compreender, le Théodorak revient à Vienne ele volta a Viena, et il passe devant l'hôtel Carton. passa diante do Hotel Carton. Et là, il entend une voix qui lui dit, E ele ouve então uma voz que lhe diz, alors c'est pas une voix hallucinée, hein, c'est une voix surmoïque, não é uma voz alucinada, é uma voz superegóica, qui dit, ces gens ont vraiment beaucoup trop d'argent. que diz, essas pessoas aí têm realmente muito dinheiro. Et il est étonné par ce qu'il entend, E ele fica surpreso com isso que ele ouve, en ce sens que la phrase est dite dans un dialecte no sentido porque a frase é dita num dialeto qu'utilisait son père, que o seu pai utilizava. et donc avec un accent particulier également. Portanto, também com um sotaque particular. Et à ce moment-là, ce que comprend Théodorak, quelques mois plus tard, Então, e aí o que ele compreende, e alguns meses mais tarde, c'est que ce qu'il avait vécu au moment où il était à Vienne en train d'attendre son patient qui ne venait pas, que isso que ele tinha vivido em Viena, quando esperava pelo paciente que não vinha, c'était l'injonction paternelle era a injunção paterna qui serait du type « mais tu ne peux pas accepter cet argent à ne rien faire ». que lhe dizia, você não pode aceitar esse dinheiro sem fazer nada. Et donc, vous voyez, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est de ne pas avoir fait passer cette voix intérieure à l'extérieur, comme le dit le petit Arthur, Então, é de não ter feito passar essa voz do interior para o exterior, como disse o pequeno Arthur, qui a fait que Théodorak n'a pas pu faire autre chose qu'un passage à l'acte. e isso fez com que ele não pudesse fazer outra coisa senão uma passagem ao ato. C'est-à-dire interrompre la cure du patient parce qu'il était incapable de supporter cette tension psychique. Quer dizer, interromper o tratamento do paciente porque era incapaz, ficou incapaz de suportar essa tensão psíquica. Et donc, ce qui est tout à fait intéressant dans cette situation-là, c'est que... Pardon. O que é interessante nessa situação C'est qu'on voit bien que, là encore, le petit Arthur nous donne la solution. é que a gente vê que aí, mais uma vez, o pequeno Arthur vai nos dar uma solução. Quelle est cette solution? E qual é essa solução? C'est-à-dire que ces voix intérieures, Quer dizer, essas vozes interiores, qui la plupart du temps n'articulent pas, que na maioria das vezes não articulam, ce qui est caractéristique des voix du surmoi, o que é característico das vozes do superior, c'est qu'elles elles supportent des énoncés tronqués. é que elas suportam enunciados truncados. Tu dois, Você deve, arrête, pare, ne fais pas. não faça. Voilà. Mais effectivement, ce sont des énoncés qui, la plupart du temps, ne disent pas forcément ce qu'il faut faire pour autant, etc., etc. Mas são enunciados que, na maioria das vezes, não vão, então, dizer o que é que se deve fazer. On pourrait dire, E tal. que le dispositif de la cure Poderíamos dizer que o dispositivo do tratamento va permettre effectivement à ces voix intérieures qui provoquent
la tension psychique qui s'exprime sous la forme de culpabilité. Então podemos dizer que Le traitement o tratamento psicanalítico va permettre à ces voix intérieures vai permitir às vozes interiores qui s'expriment par une tension psychique sous la forme de la culpabilité que se exprimem por uma tensão psíquica sob a forma da culpabilidade, de passer à l'extérieur de passar para o exterior et à ce moment-là, effectivement, de pouvoir être tenu à distance. e aí, com efeito, poderem ser mantidas à distância. La différence entre la confession et la psychanalyse, A diferença entre a confissão e a psicanálise, puisque vous savez que Foucault avait pu dire que nous étions quand même le dernier avatar des prêtres et des confesseurs. pois vocês sabem que Foucault disse que nós éramos os últimos avatares dos padres e dos confessores. Voilà. C'est que effectivement la confession É que, com efeito, a confissão s'effectue toujours à partir de l'idée se efetua sempre a partir da ideia que le pecador et non le pescador, que o pecador, que le pécheur en fait aurait fait quelque chose de mal par rapport à un système moral. que o pecador teria feito algo de mal em relação a um sistema moral. Et donc à partir de ce moment-là, il suffirait effectivement que le pécheur se repente Então bastaria aí então que o pecador se arrependesse pour qu'il soit réintégré dans la communauté et que etc. Tout aille bien. para ser reintegrado na comunidade. Bon, mais on sait très bien que ça marche pas. Mas a gente sabe que isso não funciona. C'est-à-dire que bon, la culpabilité va baisser pendant quelque temps, un jour ou deux. Quer dizer, a culpabilidade vai baixar durante algum tempo, um dia ou dois. Et puis, bien sûr, le pécheur va pécher à nouveau parce qu'il ne peut pas faire autrement. E depois o pecador vai pecar de novo, porque ele não pode fazer de outra maneira. Et donc, la culpabilité va revenir, etc., etc. Então a culpabilidade também vai voltar e etc e tal. Eh bien, ce qui va être extrêmement différent de la cure dans la cure analytique, E o que vai ser extremamente diferente no tratamento analítico c'est que l'analysant va se confronter au fait que la culpabilité é que o analisante vai se confrontar ao fato de que a culpabilidade est indépendante d'une faute quelconque. é independente de qualquer falta. Et c'est ça la grande découverte que va faire l'analysant au cours de la cure. E essa é a grande descoberta que o analisante vai fazer durante o tratamento. C'est-à-dire que ce sentiment de culpabilité Quer dizer, esse sentimento de culpabilidade n'est pas lié à une pratique particulière, não está ligado a uma prática particular, elle est constitutive du sujet. ela é constitutiva do sujeito. Elle est ontologique, pour le dire autrement. Ele é ontológico, esse sentimento de culpabilidade. Alors, je vais garder un peu de temps quand même pour répondre à la première question. Então, quero conservar um pouco de tempo, reservar para a primeira questão. On a jusqu'à quelle heure, là? Até que horas ele está? Ele está perguntando a hora. D'accord. A primeira? Cette question du bégaiement est effectivement une question extrêmement intéressante, Essa questão da gagueira é com efeito extremamente interessante, en ce sens que elle vient articuler la voix intérieure nesse sentido em que ela vem articular a voz interior avec l'impossibilité justement d'articuler la voix extérieure. com a impossibilidade justamente de articular com a voz exterior. Alors, le bégaiement, effectivement, on pourrait le définir de la façon suivante. Então, o gaguejar a gente podia definir da maneira seguinte: C'est comment un sujet doit s'y reprendre à plusieurs fois é como um sujeito deve se retomar várias vezes pour tenter de dire quelque chose de son désir. para tentar dizer alguma coisa do seu desejo. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant, puisqu'on sait que
des comédiens très connus, Então isso é algo de muito surpreendente, porque a gente sabe que alguns comediantes muito conhecidos, comme par exemple Louis Jouvet, qui est un grand comédien français, como por exemplo Louis Jouvet, que era grande ator francês, qui était un bègue énorme dans la vie quotidienne. Era gago enorme na vida cotidiana. Lorsqu'il était au cinéma ou au théâtre, Mas quando estava no cinema ou no teatro, ne bégayait plus du tout. não gaguejava de jeito nenhum. Alors ça, c'est quelque chose que l'on sait, hein, et qu'on utilise même dans les thérapies orthophoniques avec les bègues. Então isso é alguma coisa que se utiliza inclusive nos tratamentos com a fono, com os gagos, fonoaudiológicos com os gagos. C'est le fait que lorsque le bègue emprunte les mots d'un autre, é o fato de que quando o gago toma emprestado as palavras de outro, le bégaiement disparaît souvent. A gagueira em geral desaparece. Alors, comment on peut comprendre ça? Como é que a gente pode compreender isso? C'est-à-dire que au moment où on emprunte les mots d'un autre, quer dizer que no momento em que a gente toma emprestado as palavras de outro, la question du s'autoriser disparaît. A questão do se autorizar desaparece. Effectivement, puisque à partir du moment où on prend la parole, porque a partir do momento em que a gente toma a palavra, à partir du moment où on prend le risque de prendre la parole, a partir do momento que a gente se arrisca a tomar a palavra, et surtout dans des situations où ce risque peut paraître grand, e sobretudo nas situações em que esse risco pode parecer grande. Par exemple, au moment de la déclaration amoureuse. Por exemplo, no momento da declaração amorosa. Au moment où effectivement on est dans une situation de demande d'emploi ou d'examen. No momento em que estamos numa situação de demanda de emprego ou de prova. On peut toujours fantasmer. Podemos sempre fantasiar que l'autre vienne nous demander, mais de quoi t'autorises-tu pour prendre la parole? Que o outro venha nos perguntar, mas de que você se autoriza para tomar a palavra? Et on pourrait dire que le bègue, c'est celui qui est dans l'incapacité de pouvoir soutenir cette question-là. Então, a gente pode dizer que o gago é alguém que é incapaz de sustentar essa questão. Bien sûr que cet autre, c'est pas l'autre, le petit autre. É claro que esse outro não é o pequeno outro. Parce que la plupart du temps, le petit autre est plutôt bienveillant. Porque na maioria das vezes o pequeno outro é mais acolhedor. Plutôt sympathique, voire gêné. É muito, na maioria das vezes simpático, às vezes até um pouco mal à l'aise. Incomodado. Donc c'est bien encore une fois le rapport au surmoi qui est en jeu ici. Então mais uma vez aqui a relação com o super-eu que está em jogo aí. Et on retrouve, on pourrait dire là, une des formes de surmoi qui a été particulièrement bien illustrée par Alain Didier Veil dans les Tractats de la Loi. E aí a gente encontra uma forma de super-eu que foi particularmente ilustrada por Alain Didier Veil nos 3 Tempos da Lei. Alors Alain ne parle pas du bégaiement. Ele não fala da gagueira, Alain. Mais je crois qu'on peut tout à fait illustrer par le phénomène du bégaiement. Mas podemos ilustrar pelo fenômeno da gagueira. Ce qu'il appelle en fait le surmoi de la méduse. Isso que ele chama, na verdade, o super-eu da medusa. C'est-à-dire la première forme de surmoi. Quer dizer, a primeira forma do super-eu. Tais-toi. Cale-se. Voilà. Donc, ce premier surmoi, então, esse primeiro super-eu, qui est le plus violent, que é o mais violento, celui qui prend le risque, si on l'écoute, de nous faire disparaître en tant que sujet. Esse que toma o risco, se a gente escuta ele, de fazer desaparecer enquanto sujeito. C'est celui en fait qui interroge de façon radicale. É esse que na verdade interroga de maneira radical la façon que nous avons de prendre la parole. É a maneira que nós temos de tomar a palavra. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que lorsque on prend la parole, o que faz com que, quando a gente toma a palavra, on prend le risque, effectivement, nós tomamos o risco, com efeito, de subir ce regard de sofrer esse olhar
qui nous dit « Mais tu dis que des conneries ». Que nous diz, mas você só diz besteira. Voilà. Et ça, c'est une situation que Alain illustre avec la célèbre histoire de la poule et du fou. Essa é a história que Alain ilustra com a conhecida história da galinha e do louco. Donc, vous savez, c'est ce fou qui se prend pour un grain de blé. Vocês sabem, é esse louco que se toma por grão de milho. Et donc, il est pris en charge par un psychiatre Que é tratado por psiquiatra. Qui réussit effectivement à le convaincre qu'il n'est pas un grain de blé. Que conseguiu convencê-lo que, com efeito, ele não era grão de milho. Donc, il sort de l'hôpital psychiatrique. E aí ele vai sair do hospital psiquiátrico. Et là, il rencontre une poule. E ele encontra uma galinha. Une poule qui le regarde en silence. Uma galinha que olha para ele em silêncio. Et là, à ce moment-là, le fou fait demi-tour. Então ele faz meia volta. Il tape à la porte de l'hôpital psychiatrique, il demande de rentrer. Na porta do hospital psiquiátrico e pede para entrar. Et le psychiatre lui dit mais écoutez, vous saviez très bien que vous n'êtes pas un grain de blé, vous êtes soigné. E ele diz, escute, você sabe muito bem que não é grão de milho. Por que voltou? Et le fou lui dit mais moi je le sais, mais elle, est-ce qu'elle le sait? E o louco diz eu sei, mas ela, será que ela sabe? Voilà. Et ça, effectivement, c'est tout à fait caractéristique, on pourrait dire, du fonctionnement de ce premier surmoi. E isso é totalmente característico do funcionamento desse primeiro super-eu. C'est-à-dire que c'est un surmoi qui fonctionne silencieusement. Quer dizer, é super-eu que funciona silenciosamente. Si la poule est silencieuse, se a galinha é silenciosa, c'est parce que effectivement, ce n'est qu'un regard. É porque com efeito ela é apenas olhar. Comme Méduse. Como medusa. C'est-à-dire que si la poule, si la mère poule, se a galinha, a mãe galinha, avait pu dire au fou, tivesse podido dizer ao louco, quel joli petit grain de blé que voilà. Olhe que belo grãozinho de milho. Et donc le fou aurait pu répondre. Então o louco teria podido responder. Mais chère madame, vous vous trompez, je ne suis pas un grain de blé. Cara senhora, a senhora está enganada, eu não sou grão de milho. Voilà. Mais le fait qu'effectivement les choses se passent en silence et uniquement en silence. Mas o fato que as coisas se passem em silêncio, e unicamente em silêncio, n'autorise pas le sujet à pouvoir prendre la parole. Não autoriza o sujeito a poder tomar a palavra. Et donc à pouvoir sauter sur la scène de la parole et dire « Je ne suis pas qu'un grain de blé ». E a poder pular na cena e de gritar « Eu não sou apenas grão de milho ». Et c'est important, cette idée que je ne suis pas qu'un grain de blé. Eu não sou apenas grão de milho. Pourquoi? Parce que je suis aussi un grain de blé. Porque eu sou também grão de milho. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une partie en moi, quer dizer, uma parte de mim, une partie du sujet qui est non créé. Que há uma parte do sujeito que é não criada. Donc, une partie qu'on pourrait qualifier de réelle. Uma parte real. Ouais, non encore advenue. Não ainda advinda. Et Incré, oui, incréé. Num vazio, é oco. Voilà. Et cette partie non encore advenue, e essa parte ainda não advinda, c'est ce que le surmoi vise. É que o super-eu visa. Lorsqu'il dit. É o que ele visa quando ele diz. Tu n'es pas autorisé à prendre la parole. Você não está autorisado a tomar a palavra. Voilà. Donc effectivement, cette partie du sujet non encore advenu, incréé. Então essa parte do sujeito ainda não advinda, incriada, ne peut pas effectivement totalement répondre. Não pode ainda totalmente responder. Et plusieurs stratégies s'offrent alors à lui. Então, várias estratégias se oferecem então a ele. La fuite, a fuga, le bégaiement, o gaguejar, c'est-à-dire ou alors effectivement la possibilité de dépasser ce premier surmoi. Ou então a possibilidade de ultrapassar esse primeiro super-eu. Pour aller combattre les deux autres formes de surmoi. Para ir combater as duas outras formas de super-eu. Le second étant bon, d'accord. Tu as fait un pas, mais est-ce que tu en feras un second?
bom, o segundo é, bom, de acordo, você já deu um passo, mas será que você vai dar o seguinte? Parce qu'en France, il y a une expression qui dit il n'y a que le premier pas qui coûte. Então, na França, há uma expressão que diz que o que é difícil é o primeiro passo, Ce qui est entièrement faux. o que é inteiramente falso. C'est-à-dire que ce qui est difficile, ce n'est pas le premier pas, O que é difícil não é o primeiro c'est passo, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. é o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. C'est-à-dire, ce qui est difficile, c'est l'insistance. Quer dizer, o que é difícil é a insistência. Et c'est pour ça qu'effectivement, avec Alain, nous avons nommé le groupe dans lequel nous travaillons Insistance. E é por isso que com a Alain nós nomeamos o grupo onde a gente trabalha de insistência. Justement, puisque cette insistance, c'est ce qui permet éventuellement de pouvoir répondre à cette arrête du surmoi. Então, porque é essa insistência que vai permitir responder a esse pare do superior. Donc ça, c'est la deuxième forme du surmoi. Então, essa é a segunda forma do superior. Est-ce que tu seras capable d'insister? Será que você será capaz de insistir? Et puis, E depois, la troisième forme du surmoi, a terceira forma do superior, la plus subtile, a mais sutil, c'est qu'est-ce que tu veux? é o que é que você quer. Et là, vous voyez, tout d'un coup, c'est le sujet qui est impliqué. E aí você vê de repente que é o sujeito que está implicado. Et on voit bien que la position est complètement différente. E vemos que a posição é completamente diferente. Puisqu'avec cette question, Pois com essa questão, le sujet n'est plus assigné à une place. o sujeito não é mais designado a um lugar. Dans le premier temps, le sujet était assigné à une place de déchet. No primeiro tempo, ele estava designado para um lugar de dejeto. Dans le second temps, le sujet était interrogé sur sa capacité à insister dans son désir. No segundo tempo, o sujeito é interrogado na sua capacidade de insistir quanto ao seu desejo. Dans le troisième temps, E no terceiro tempo, c'est sur son désir même é qu'il est sobre interrogé. seu próprio desejo que ele é interrogado. Donc on pourrait dire que le travail de l'analyse dans le rapport au surmoi, Portanto, podemos dizer que o trabalho da análise na relação com o superior ce sera effectivement la traversée seria com efeito a travessia de ces trois surmois. desses três superiores. Et on pourrait dire que le bégaiement, E poderíamos dizer que o gaguejar c'est l'arrêt entre le premier et le second temps. é a parada entre o primeiro e o segundo tempo. C'est-à-dire que c'est un moment où le sujet s'extrait de cette position déchétisée. Quer dizer, é um momento em que o sujeito se extrai um pouco dessa posição de dejeto, Mais il peut y retourner très rapidement. mas pode retornar a ela rapidamente. Et c'est ce que vous repérez très justement lorsque vous dites que ça crée un certain nombre de symptômes, la répétition, l'évitement. E isso é isso que vocês verificam quando vocês observam que isso cria um certo número de sintomas, a repetição, o evitamento. C'est-à-dire que le bègue Quer dizer, o gago prend le risque à ce moment-là assume o risco aí de ne devenir que bégaiement. de se tornar só gagueira. Voilà. Donc le bégaiement, c'est ça, c'est un symptôme qui serait entre le premier surmoi et le second surmoi. Então, a gagueira é um sintoma que estaria entre o primeiro e o segundo superior. C'est-à-dire qu'il y a cette tentative d'insister, Há essa tentativa de insistir, mais on voit bien effectivement qu'au moment où il faudrait y aller, mas o momento antes ele deveria ir, c'est impossible. mas é impossível. Alors, juste pour terminer, si vous voulez bien, E para terminar, se vocês querem, j'aimerais m'arrêter sur une expression que vous utilisez eu gostaria de parar com uma expressão que vocês utilizam dans le petit texte, no pequeno texto, sur l'idée du sujeito gaguejante. sobre a ideia do sujeito gaguejante. Alors, je pense qu'il est impropre E eu acho que é impróprio de parler de sujet bègue. de falar de sujeito gaguejante. Voilà. C'est-à-dire que... D'accord, merci. Le sujet n'est pas bègue. O sujeito não gagueja, Voilà. não é gago. Le sujet n'est pas homosexuel. O sujeito não é homossexual. Le sujet n'est pas schizophrène. O sujeito não é esquizofrênico. Le sujet n'est pas autiste. O sujeito não é autista. Si on pense ça,
Se a gente pensa isso, c'est qu'on pense en termes de handicap et le sujet n'est pas handicapé. é que a gente pensa em termos de deficiência e o sujeito não é deficiente, não é handicapé. Le sujet est pur désir. O sujeito é puro desejo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le sujet et le désir. Le sujet, c'est le désir. Não há diferença entre o sujeito e o desejo. O sujeito é o desejo. Et donc si on pense effectivement en termes de sujet homosexuel, parce que je sais que c'est des formules qu'on trouve souvent dans la littérature psychanalytique. São fórmulas que a gente encontra frequentemente na literatura psicanalítica. O sujeito homossexual. Voilà. Et ça, je pense que c'est une erreur. Eu acho que isso é um erro. Et c'est une erreur pas technique. Não um erro técnico. C'est pas une erreur théorique. Não é um erro teórico. C'est une erreur éthique. É um erro ético. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas, je pense, à diagnostiquer le sujet. Eu acho que não temos que diagnosticar o sujeito. C'est le moi qui est bègue. É o eu que é gago. C'est le moi qui va choisir effectivement un certain nombre de mécanismes de défense. É o eu que vai escolher um certo número de mecanismos de defesa. Souvenez-vous du très beau livre d'Anna Freud. Lembrem-se do belo livro de Anna Freud. Tellement réussi d'ailleurs que les mauvaises langues ont dit que c'était Freud lui-même qui l'avait écrit. Tão bem que teve tanto êxito que as más línguas dizem que foi o próprio Freud quem escreveu. Donc qui s'appelle Le moi et les mécanismes de défense. E que se chama o eu e os mecanismos de defesa. Et ben justement, c'est tout à fait clair la proposition que fait Anna Freud. Então é muito clara a proposição que Anna Freud faz. C'est bien le moi qui est le lieu de la défense, c'est bien le moi qui est le lieu du symptôme, c'est bien le moi qui est le lieu de l'angoisse, etc. É o eu que é o lugar da defesa, da angústia, do sintoma. Et le sujet, il est inconscient. O sujeito, ele é inconsciente. Voilà. Donc, le symptôme... Portanto, o sintoma... Le symptôme. Sintoma. Symptôme. Sintoma. Voilà. Sintoma, agora. Ouais. Donc, le symptôme de bégaiement... Portanto, o sintoma de gagueira... va toucher le fonctionnement social et moïque vai tocar o funcionamento social e egóico da pessoa. Mais le sujet, c'est autre chose. Mas o sujeito é outra coisa. Vous êtes d'accord? Estão de acordo? D'accord. Très bien. Merci. Agora, quem vai se arriscar a tomar a palavra? Tem 10 minutos para isso ainda. Mônica. Vivez, é só uma pequena lembrança, porque em vários momentos, né, dos seminários de Lacan, ele vai dizer que não há sujeito no inconsciente. Queria que você falasse disso. Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué de répondre à cette question comme ça. É extremamente complicado responder a essa pergunta assim. Parce que on peut pas faire comme si l'œuvre de Lacan était un seul bloc. Porque não podemos falar como se a obra de Lacan fosse um único bloco. Je veux dire, l'œuvre de Lacan, comme l'œuvre de Freud, a obra de Lacan, assim como a de Freud, c'est une œuvre effectivement qui a changé. É uma obra que com efeito mudou. Où il y a eu des positions extrêmement différentes. Onde houve posições extremamente diferentes. Et le Lacan de 1951. E o Lacan de 1951. Donc c'est-à-dire le Lacan du discours de Rome, par exemple. Do discurso de Roma, por exemplo. Qui va mettre au centre de sa réflexion la dimension du symbolique. Que vai pôr no centro da sua reflexão a dimensão do simbólico. Et le Lacan de la topologie et le temps. E o Lacan da topologia e o tempo. À la fin de son enseignement. No final do seu ensino. Qui va mettre le réel. Que vai pôr o real. Au centre dans cet enseignement n'est plus le même.
Então não é o mesmo. Alors, c'est vrai que lorsque on sort des petites phrases de l'œuvre de Lacan, Então, quando a gente pega pequenas frases da obra de Lacan, si on les situe pas, je dirais, dans une chronologie précise, se não as situamos numa cronologia c'est precisa, très difficile de pouvoir en dire quelque chose de pertinent. é muito difícil dizer algo de pertinente. D'autant plus que vous savez très bien que Lacan avait ce génie de la formule paradoxale E tanto mais que vocês sabem que Lacan tinha o gênio das fórmulas paradoxais, qui vise effectivement à nous interroger, à nous faire penser, à nous décaler. que visam a nos fazer pensar, nos interrogar, nos decalar, tirar da posição. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il n'y a de sujet qu'inconscient. Então eu penso que realmente só há sujeito inconsciente. C'est-à-dire que, Sujeito só há inconsciente. le sujet, faire la différence pour moi entre le désir et le sujet, ça n'a pas de sens. Quer dizer, fazer a diferença entre o desejo e o sujeito não tem sentido. Je m'explique. Je prends Je 10 m'explique. minutes, Eu pego 10 minutos, quoi que dise l'organisation. o que quer que diga a organização. Non au surmoi institutionnel. Não ao super-eu institucional. Donc, Portanto, il faut, pour essayer de comprendre cette dimension-là, para tentar compreender essa dimensão, faire la différence entre ce qui est de l'ordre du moi et ce qui est de l'ordre du sujet. devemos fazer a diferença entre o que é da ordem do eu e o que é da ordem do sujeito. Le sujet, c'est une fonction. O sujeito é uma função. C'est une fonction au sens mathématique du terme. Uma função no sentido matemático do termo. C'est-à-dire que cette fonction au sens mathématique, elle a une infinité de solutions. Então, essa função, no sentido matemático, tem uma infinidade de soluções. C'est-à-dire que une fonction mathématique, ça prend cette forme-là. F de x égale y. Quer dizer, uma função matemática tem essa forma daí. Ça, c'est la forme la plus simple d'une fonction mathématique. F de x igual f de x igual a y. Donc, à partir de là, on pourrait dire que une fonction va pouvoir se dessiner en fonction de chacun des points en abscisse et en ordonnée. Então, uma função vai se definir em função de cada ponto de abscissa e das coordenadas. Mettons que notre fonction sujet, Então, aujourd'hui, consideremos que nossa função sujeito hoje ressemble à ça. se parece com isso. Mais vous savez qu'une fonction, elle est infinie. Mas vocês sabem que uma função é infinita. C'est-à-dire que là, on va vers l'infini, là, on va vers l'infini. Aqui vamos para o infinito, ali também. Et donc, ce qui va permettre de comprendre l'articulation entre le moi et le sujet, Então, o que vai permitir compreender a articulação entre o eu e o sujeito c'est que le moi, é que o eu c'est un arrêt é uma parada de la fonction sujet. da função sujeito. C'est-à-dire un arrêt sur l'image, si j'ose Uma dire, parada na imagem, puisque vous savez que le moi, c'est une dimension de prise dans l'image, pois o eu é uma dimensão de tomada na imagem. puisque c'est ce que Lacan montre dès le début de son enseignement avec le stade du miroir. É o que Lacan mostra desde o início com sua definição do estádio do espelho. Eh ben, on pourrait dire, voyez, que ça, Então, poderíamos dizer que é isso, ce point, esse ponto, qui correspond à un arrêt de la fonction sujet, que corresponde a uma parada da função sujeito, c'est un moment du moi. é o momento do eu. Voilà. Donc vous voyez, le moi, Então, vejam, o eu c'est la prise dans l'instant é a tomada num instante de la fonction sujet qui, elle, n'est que mouvement. da função sujeito, que ela não é senão movimento. Le sujet n'a pas de lieu, O sujeito não tem lugar, c'est-à-dire qu'il est utopique, quer dizer, ele é utópico, au sens fort du terme, hors de lieu, forte do termo, fora de lugar, et c'est le moi qui prend position. e é o eu quem toma posição. C'est pour ça que le moi a une dimension importante. Hein. É por isso que o eu é uma dimensão importante. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, Quer dizer, de manhã, quando eu me levanto, quand je me regarde dans la glace, quando eu me olho no espelho, je peux effectivement trouver que j'ai une sale gueule,
Posso achar que minha cara não está boa, mais en même temps, je suis content de voir que j'ai un visage. mas ao mesmo tempo eu fico contente de ver que eu tenho um rosto. Ça, c'est la fonction moïque, la fonction imaginaire. É a função egóica, imaginária. Et on sait très bien que dans la dimension de la psychose, E sabemos muito bem que na dimensão da psicose, cette fonction imaginaire de la reconnaissance dans le miroir ne fonctionne pas toujours. essa dimensão imaginária do reconhecimento no espelho nem sempre funciona. Et effectivement, on peut ne rien voir dans le miroir, on peut voir quelque chose de monstrueux dans le miroir. Então, às vezes, podemos não ver nada no espelho ou ver algo de monstruoso. Donc cette fonction imaginaire du moi qui vient effectivement fonctionner de façon orthopédique, Então, essa função imaginária do eu que vem funcionar de maneira ortopédica, mais de fonction nécessairement orthopédique, é uma função necessariamente ortopédica, permet effectivement de comprendre comment s'articule cette fonction sujet qui n'est que désir permite compreender essa função sujeito que não é senão desejo. et le moi E o eu, qui est bien sûr articulé au sujet, que é com certeza articulado com o sujeito. c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moi et un sujet distincts, Não quer dizer, não há um eu e um sujeito distintos, mais le moi, c'est un moment précis mas o eu é um momento preciso de la fonction sujet. da função Ce sujeito. qui permet de comprendre la formule de Freud O que permite compreender a fórmula de Freud, qui nous dit que le moi est en grande partie inconscient. que nos diz que o eu é em grande parte inconsciente. C'est ça, à mon avis, ce que ça veut dire que le moi est en grande partie inconscient. É isso que eu acho que quer dizer que o eu é em grande parte inconsciente. C'est-à-dire que cette partie inconsciente que repère Freud du moi, Quer dizer, essa c'est parte inconsciente que Freud observa do eu ce que j'appelle moi la fonction sujet. é o que eu chamo a função sujeito. D'accord? Je vous en prie, merci à vous. Obrigada. C'est bon, l'institution a gagné.